Ask the question. Minister, Sir, how was the meeting? one thing, the Indian Foreign Minister has not addressed any question at all with us, and they have been, all the Indian journalists are invited there for the briefing. So you So don't this talk is to them as actually, well? it's a very discriminatory attitude. We detest it because we are all professionals, we want to work together. But if the authorities don't behave like that, I would like you call us for the briefing separately and give us the brief. It's up to you. Or I'm here right in front of you. No, but सर बताइएगा all the others are benefiting. कैसा रहा सर आप? सर आपका विजिट कैसा है? आज जैसे कि आपके इल्म में है, सार्क का इजलास था और सार्क के इजलास में ओपनिंग रिमार्क्स के बाद जो हमारे सेक्रेटरी जनरल हैं सार्क के, उन्होंने अपनी रिपोर्ट और उसका खुलासा मेंबर्स के सामने रखा। कमेंट्स पे जब मैंने उनकी रिपोर्ट सुनी, मुझे ये कहना पड़ा कि लगता ये है कि जो इस इदारे का मकसद था और जो इसकी ऑब्जेक्टिव्स थे और हैं, हम इजहार तो करते हैं लेकिन सब्सटैंटिव प्रोग्रेस आगे नहीं हो पाई। रिजल्ट ओरिएंटेड हम चाहते हैं कि ये फोरम जो पूरे खित्ते की बेहतरी के लिए कारआमद हो सकता है, इसको हम रिजल्ट ओरिएंटेड देखना चाहते हैं। पाकिस्तान इसको रिजल्ट ओरिएंटेड देखना चाहता है। आज के इजलास में मुझे एक वाज़ेह सोच दिखाई दी चेयर की तरफ से भी और दीगर मेंबरान की तरफ से कि हमने इस फोरम से अगर कुछ हासिल करना है तो हमें आगे बढ़ना होगा। आगे बढ़ने का अंदाज क्या है? अगली नशिस्त तय करनी होगी और उस अगली नशिस्त के लिए मुझे आज ये कहते हुए कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं हो रही कि सार्क के रास्ते में, सार्क की तरक्की में, इस रीजन की कनेक्टिविटी और खुशहाली में सिर्फ एक रुकावट है और एक रवैया और एक मुल्क का रवैया इस सार्क की स्पिरिट को, जो उसकी फाउंडिंग फादर्स की स्पिरिट थी, उसको नाकाम कर रहा है। आप नाम क्यों नहीं ले रहे सर, मुल्क का? आपका अपनी भारतीय हमनसब से कोई बातचीत हुई या कोई पॉजिटिव जेस्चर सामने आया? मेरी बात नहीं हुई और जेस्चर तो पॉजिटिव मैं ये कह सकता हूँ कि वो बीच दौरान उठ गई मीटिंग के, हो सकता है तबीयत नासाज हो, लेकिन ये बड़ा वाज़ेह है कि उनकी मैंने गुफ्तगू बड़े गौर से सुनी और उन्होंने रीजनल कोऑपरेशन की बात की। मेरा सवाल ये है कि रीजनल कोऑपरेशन मुमकिन कैसे होगी जब रीजन वाले मिल बैठने के लिए तैयार हैं और आप उस बैठक में रुकावट है? तो मुझे समझाइए इस खित्ते की और इस रीजनल कोऑपरेशन की पेशरफ्त कैसे मुमकिन है? Sir, how about the other SARC countries? Are they trying to mediate and salvage the SARC? I think what I judged from today's meeting, most of the members present there understand the significance and the value of SARC, want to move on. I can't speak for them, but I can deduce from their body language disappointment. Because if you do not move, and if you do not sit and convene meetings, how do you move on? Sir, follow up. How do you find functional? Sorry. You're talking of SAFTA. You're talking of regional trade. How do you have regional trade when you're unwilling to sit and talk? How do you have, when you fail to agree on a date for a summit, where is regional trade going? Look at ASEAN. Look at the European Union. And look at this atmosphere.
سر ایک سر ایک یہ بتا دیں کہ سر قریشی صاحب ٹیررزم کے ایشو کو لے کے 2016 میں جب سارک سمٹ اس سمے پوسٹپون ہوئی تھی اس میں پروٹیسٹ کرنے والی کنٹریز میں آبجیکشن ریز کرنے والی کنٹریز میں افغانستان بھی تھا بنگلہ دیش بھی تھا کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ ایشوز ابھی بھی ہیں اور ان کو ایڈریس کیے بنا یہ ساتھ پہلی بات سن لیجیے آج میں نے بنگلہ دیش کی اسٹیٹمنٹ سنی انہوں نے اس کا کوئی تذکرہ نہیں کیا آج میں نے افغانستان کی اسٹیٹمنٹ سنی اس میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں تھا آج اگر ہندوستان کی جو اسٹیٹمنٹ ہے وزیر خارجہ کے جانے کے بعد جو ان کے سیکرٹری خارجہ نے اسٹیٹمنٹ پیش کی مجھے ان کو برملا کہنا پڑا یہ تو بڑی ویگ اسٹیٹمنٹ ہے آپ نے کیا کہا آپ نے کہا کہ اگلا سمٹ تب تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ کنڈیوسو انوائرمنٹ نہیں ہوگی کون ترجمہ کرے گا کنڈیوسو انوائرمنٹ کا کون اینڈ ہاؤ ڈو یو ڈیفائن واٹ کنڈیوسو انوائرمنٹ از اٹ کین ویری فرام کنٹری ٹو کنٹری اٹ کین ویری فرام پرسن ٹو پرسن تو آپ ایک خیالی بات سے پورے ریجن کے راستے میں پورے ریجن کی خوشحالی کے راستے میں رکاوٹ بن رہی ہیں یہ ہے سوال اور یہ ہے سوال کہ عوام سارک کی عوام کو اس 1 ارب اور 78 کروڑ لوگوں کو سوال ہے میرا ان کو سوچنا ہوگا کہ ہمارا مستقبل آج کس کے ہاتھوں گروی ہے یہ ہے سوال Sir, ایک follow-up question ہے کہ do you find SARC being functional or you find a stalemate here? سر ایک سوال سر آپ یہ بتا دیں کہ وزیر اعظم نے 2 دفعہ پیشکش کی ہے آپ وہ بات نہیں کرنا چاہتے آپ بھی یہ بات کرتے ہیں کون سی محبت آپ کی ایسی ہے جو آپ کو مجبور کر رہی ہے انڈیا سے بات کرنے کو اگر وہ کرنا نہیں چاہ رہے اس سارک کا اجلاس ہے وہ آپ مجھ سے سوال کیجیے گا آج ہم نے فوکس کرنا ہے سارک پر So, sir, functional اور نان فنکشنل میں بتائیں دیکھیے بنیادی بات ہے ادارے فنکشنل کیسے ہوتے ہیں جب وہ فنکشن کرتے ہیں تبھی فنکشنل ہوں گے جب ادارے مل بیٹھیں گے نہیں تو فنکشنالٹی کہاں جائے گی تو سر یہ رویہ صرف آپ محسوس کر رہے ہیں یا دوسرے سال کے ممالک